دیکھیں میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ آپ مسلمان جب فزکس میں انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے کانسیپٹ لے کے آتا ہے کہ لائٹ از ناٹ دا فاسٹسٹ تھنگ. ہم کیوں آئنسٹائن کے تھرو اسلام پروو کر رہے ہیں؟ میری دعا فاسٹر دین آئنسٹائنز تھیوری ہے. ابو بکر صدیق نے جو بہترین آنسر اس کا دیا ہے وہ کیا ہے؟ سوچیں، میں فزکس میں پیرافریز کر رہا ہوں، فزکس میں آپ لوگ فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، کہ میں تو جبرائیل کو مانتا ہوں. ابو بکر صدیق سے جب پوچھا گیا نا کہ تو مانتا ہے کہ تیرا نبی آسمان میں گیا واپس آ گیا ایک سیکنڈ میں، تو ابو بکر صدیق نے کہا میں تو ان لاز کے اوپر جبرائیل کو مان لیتا ہوں، وہ تو لائٹ ہے. ابو بکر صدیق فزکس میں کیا پیرافریز کر رہا ہوں آف کورس، کہ جبرائیل فزکس کے لا توڑتا ہے میرے سامنے، تو میرے نبی کے جسم کی لطافت تو جبرائیل سے کئی زیادہ ہے. فزکس کی بات کی ہے انہوں نے، جسم کی لطافت سمجھ آئی؟ دا کنورژن ابلٹی، کیپیبلٹی ٹو گو تھرو آل آف دیز ریلمز. اور معراج کی حدیث خود بتا رہی ہے ہر آسمان پہ ریزسٹنس آئی ہے، پہلے روکا گیا ہے، پھر کانورسیشن ہوئی ہے، پھر اوپر، پھر روکا گیا ہے، پھر روکا کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی منع کیا گیا، پوچھا گیا ہے. اوکے، you need to understand there is a little more to it than just physics. So E equals mc squared. Sorry, that's a theory. I get it. Good theory for things which are according to the speed of light. Okay? نہیں تو انہوں نے اس لیے کہا نا بشر، تو بشر تو مطلب ہم بھی تو میٹر ہی ہے نا. جس مرضی سورس سے جائے سر. ہو تو بڑا کچھ سکتا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہماری بلیف ہے کہ ابھی تک فزکس میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے ابھی تک کی کہ وہ مسلمانوں کی دعا کو ساتویں آسمان پہ پہنچانے کی کیپیبلٹی رکھے. ہمیں پتہ ہے نا ابھی تک کی فزکس تو نہیں کہے گا یار یہ تو نہیں ہوتا، یہ تمہاری سپرسٹیشن ہے، کوئی یہی کہے گا نا فزکس. مگر ہمیں تو پتا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ پہنچائی جاتی ہے. فرشتہ تو نہیں لے کے جاتا، اگر لے کے بھی جاتا تو ساتویں آسمان تک جو لے کے جاتا تو 50,000 سال میں پہنچتا معراج کے تھرو، مگر فرشتہ نہیں لے کے جا رہا، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور درود شریف نبی علیہ السلام تک پہنچ رہا ہے. یہ دونوں چیزیں میں اکٹھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ٹریجیکٹری بتائی جا رہی ہے. اوکے، اچھا یہ سوال اکٹھے کر کے ایک ہی تھیم کے سوال ایک ہی جواب سے سارے سوال آنسر ہو گئے. جی جی بالکل، ٹائم پاس ہوا. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ یہ سے کی کہ رات کے ایک پہر میں، تو وہ پہر گزرا ہے، یاد رکھیے گا. ایسے نہیں جو پاکستان میں جو معراج ہم نے کرائی نا کہ کنڈی ہل رہی تھی ابھی تک، ایسا نہیں ہے. پتہ ہے پڑھا نا آپ نے؟ ہاں تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک پہر میں ہوا ہے، ایک مطلب ایک تھوڑا سا انسٹنس گزرا ہے، مگر اتنا نہیں گزرا کہ سالوں سال گزرے. سفر کتنے سال کا تھا اور ایک پہر کے اندر ہی ہو گیا سب. کیا ہے نا، جبرائیل امین سے جب بات ہوئی ہے، جب نبی السلام کے وصال کا ٹائم آیا تو وہ حدیث پڑھے کہ نبی السلام سے انہوں نے کہا ہے کہ کافی عرصہ آپ کا معراج میں جو گزرا ہے وہ کاؤنٹ کیا ہم نے ایج میں آپ کی. غور سے سن لیں یہ سوال، بس آخری سوال چل رہے ہیں. میں آپ کے صبر کی داد میں بھی دیتا ہوں، فکر نہیں کریں، مجھے برداشت کرنا آسان نہیں ہے، مجھے پتا ہے. ابھی تو آپ کو بتایا انگلش اردو والی بات سے نا، جب اردو والے پرفارمنس زیرو کریں گے تو ہم دوسری طرف ان لوگوں نے پرفارمنس پروگرس میں دکھائی ہے نا، مانے نا. وی آر نیچرلی گوئنگ ٹو بی سبسروینٹ ٹو دیئر سائیکالوجی. وی شوڈنٹ بی بٹ وی آر. مجبوری ہے ہماری کہ ہم فزکس والے کو کمپیٹنٹ مانیں. میں نے اگر آپ کو بتا دیا میری پی ایچ ڈی ان تھیوریٹیکل فزکس ہے، آل آف اے سڈن آپ لوگوں نے میری باتیں زیادہ مان لینی ہے. مگر میں نے اگر آپ سے کہا نا میں حافظ قرآن ہوں، آپ کہیں گے نہیں سر وہ آپ کو ہم 11ویں میں بلا لیں گے یا جمعرات کو آنا شام کو. سوچیں تو صحیح نا،
परफॉर्मेंस की बात होती है, जब बिगर नंबर के अंदर परफॉर्मेंस एक खास ग्रुप से आ रही हो तो उस ग्रुप का हर रिप्रेजेंटेटिव उसका फल खाता है। हमारे मुसलमानों की परफॉर्मेंस बिगर ग्रुप के छोटे ग्रुप से भी नहीं आ रही, एक एक दो दो नाम होते हैं और बाकी के मुसलमान उसके ऊपर चढ़े होते हैं। क्यों? उनको सिखाया गया कि भाई दीन में ये काम नहीं। जी डायमेंशंस की बात की थी पिछले क्वेश्चन में, तो मल्टीवर्स की एक पूरी सिस्टमैटिक है उसके मुताबिक इनफिनिट यूनिवर्सेस हो, इसके अंदर हर आपका एक और किस्म का पर्सन होगा जो डिफरेंट काम कर रहा होगा एट द सेम टाइम। तो अगर वो भी करेक्ट है, इसका मतलब है हर यूनिवर्स में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। किसी को भी इनका सवाल समझ आया है? जिसको नहीं समझ आया सवाल हाथ खड़ा करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। ठीक है मोहम्मद, याद रखिएगा क्लोज ग्रुप में आपको इसका जवाब दूंगा, बिग ग्रुप में आपका सवाल ही नहीं समझ आया तो मेरा जवाब कभी भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये सवाल एग्जैक्ट एक अरबी ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा था और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था कि मैं इसका जवाब बता दूंगा तो काफिर हो जाओगे। एग्जैक्ट ये सवाल। ओके, क्लोज ग्रुप में जिनके एक्सपोजर ज्यादा हूं उनको ये जवाब दे रहे, पब्लिक में ये सवाल नहीं जा सकता। ऊंचा बोलो। क्या बात है। अब वो इट्स ओके, वो और ज्यादा क्यूरियोसिटी डालेगा क्योंकि फिर और मसला होगा। जी पहले आवाज पहले चाइना की आई है, पहले उनकी आवाज मेरे तक आई। फिजिक्स सवाल क्या है? सवाल ये है कि जैसे आप उसको नाम दिया जब आपका दोस्त भी आपका स्टूडेंट कर ही रहा होगा तो दूसरा की मैनेजमेंट पावर कैसे आती है, वो भी पावर कैसे आती है? कुर्बानी दे के पुत्र, कुर्बानी। पाकिस्तानी लड़का जो है ना, अगर वो सीख लेना ये लड़कियां कितनी कुर्बानी रोज देती हैं, 1% भी आप दे दें, 1% कुर्बानी, आपको पता नहीं है ये बच्चियां रोज कितनी कुर्बानियां दे रही हैं। यहां से बाहर निकलेगी ना मजबूरन जाएगी कि ये सब जानवरों ने अभी पहले देखना है, नापना है इसको। हमें पता नहीं है। आप अपनी क्लास फेलोज की बात बता रहा हूं, अपने आप को कुर्बान कर ही नहीं रहे हम। इनको ट्रेन किया हुआ है कि हर सारी उम्र कुर्बानी देती रहेंगे। अगर आपके अंदर कुर्बानी का वो जज्बा 1% भी आ गया ना, जो हमारी बहनों माओ बेटियों में है, यही है ना, ये बैठी है ना 1%, तो ये शराब क्या चीज होती पुत्र। हमने तो ऐसे टेक ऑफ करना है रॉकेट की तरह। हम कुर्बानी देते ही नहीं अपने मफाद की, छोटे छोटे मजे नहीं कुर्बान हो रहे हमसे, तो मफाद क्या चीज होती है। छोटा छोटा मजा नहीं कुर्बान करता पाकिस्तानी मर्द ना। समझ आ गई यहां तक? अब होता यह है कि उसके रिएक्शन में ये फिर चालबाज हो जाती है, मजबूरी जाहिर है, और क्या करें। आप क्या समझ रहे हैं, शौकिया नहीं है शातिर और चालबाज पाकिस्तान की लड़की, मजबूरन है, क्योंकि हम अपने मफाद छोड़ते नहीं।